Are all condominiums good for rental investments? My answer is no. Dili tanang condominium pwede or nindot for rental investment. Magdepende gihapon na siya sa locations. Karon, tagaan ta mog tulo ka locations nga nindot for rental properties. It may be long-term or it may be short-term. Una, Lapu-Lapu area. Lapu-Lapu area is a vacation hub of foreigners. So kana diha dapita is a prime location. So humot kaayo na siya diha sa mga foreigners ug sa mga nag-vacation. Ikaduha, Talisay City. Nganong Talisay City man? Talisay City is one of the upcoming largest commercial residential hub in Cebu. So naa diha ang South Reclamation Project. Third, Cebu City. Cebu City is the primiest location diri sa Cebu. Ug mauna siya ang pinaka-sentro gyud sa tanan. So nindot gyud na diha nga magbutang ka og rental properties. It may be short term or it may be long term. So dili pasabot nga kung barato ang condominium, nindot na siya for rental property. Ang imo gyud tan-awon is ang iyang locations ug ang iyang property management.